Hello everyone, I hope all you are doing well. So, welcome to this video. Today, I wanna help you out to explore how we can write our own logics code in our own mother tongue. So, I think this will help you out to easily understand and grab what actually you want to explore. Like if you don't know much knowledge, or you don't have any much knowledge in English, or you don't understand how the English text are and how it can be defined and how that can be a type of a mess, then I suggest you to go to this site and you can explore the things, and you can easily customize your code as per your expectation and as per your want. Okay, so basically without wasting your time, so let's get back to the point why I'm making this video. So basically I'm making this video only for educational purpose. There is no purposes behind this video. I want everyone to learn how we can easily write our own logic code using our own mother tongue. So basically, here is the site. So this site I have built on my own, and I was working on this project since a few months. So I hope this will help you to write and achieve the code whatever you want. So let get back to the code. Okay, so basically I am showing you like how we can easily write your own code and write your own logic and everything. So basically here you can go to the website, and then you can check out all the section and menu bars over here in the particular websites. On there are few sections are there which is already included. You can directly click on those things and then explore those particular logics and explore the keywords and everything. That will help you out to how you can write your own customizable code. Okay, so here is the thing. So that's all. Let me get back to the point. Like so so I always try to think like whether I can able to write the code in Odia or not, because as Odia is my mother tongue, and basically the state where I'm coming from. And so basically I was thinking about like, so if I can build a programming language, or if I can write my own customizable code, so that will help all the students and the children who are residing in Odia to understand and easily grab those things, which is basically which is in a level of complexity if you go with the English language. So that's why I was thinking like, yeah, if that is possible, then I can definitely do that. So right now in my screen you can see, yes, I have built that. And right now you can easily explore and find out what uh, helpful thing is. Okay, so so right now, from just like right now I will talk in Odia, because who are residing in Odisha are also uh, can understand what I'm trying to say, so that everyone can easily grab those things what I am trying to say, and they can easily go to this site and experiment and do some kind of fun stuffs there, and then they can find it helpful maybe. So ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିପାରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମେନ୍ୟୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ର, ତାପରେ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍, କେମିତି ଆମେ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, କେମିତି
ଶବ୍ଦକୋଷ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁ କିୱାର୍ଡ଼ସ୍ କେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ନମସ୍କାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଅର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିକି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମାନେ ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ତାର ହିଁ ମୋତେ ମିନିଂ ଦରକାର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଶବ୍ଦକୋଷରେ ତାହା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କିୱାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡେରି ନକରି ଶିକ୍ଷାପଥକୁ ଯିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର, ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବିନି, କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆର। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ଡବଲ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋର କମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ରନ୍ ହେବନି, ହେଲା କି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରନ୍ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ନେବା, ହେଲା କି। ତ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଲେଖିପାରିବି, ସ୍ଥିର ଲେଖିପାରିବି, ଧର ବି ଲେଖିପାରିବି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଧର ଲେଖିବି, କାହିଁକିନା ଧର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଧରକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଧର x ସମାନ ଏତିକି, ଧର y ସମାନ ଏତିକି, ଧର ନାମ ହେଲା ଏହା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଧର ଲେଖିବି। ଧର ହେଇଗଲା, ଧର ପୁରା କାଟେ ମୁଁ ତାକୁ, ଧର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର ନାମ ସମାନ ରାହୁଲ, ହେଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଯଦି ଚାହିଁବି କି ଭାଇ ତୁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରା, ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ଲେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ମୋର ନାମ ହେଲା, ଦେନ୍ ମୋତେ ଏଠି ରାହୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ନାମ, ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ଧର ନାମ ସମାନ ରାହୁଲ, ଲେଖ ମୋର ନାମ ହେଲା ଏଇଆ, ନାମ ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ରନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଏଇଠି ତଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ନାମ ହେଲା ରାହୁଲ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆଉଟପୁଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା କେବଳ HTML ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି HTML, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି HTMLର ରେଣ୍ଡର କରିକି ଦେଖେଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି କୋଡ଼୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଇଠି, ମନେକର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯାଦୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ ହେଇଯିବେ କି ହଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଖେଇବି କି ଆପଣ ମନେକର ସପୋଜ୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆପଣ ସତର୍କପଣିକା ମନେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଛୋଟବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବି ଭାବେ କି ଏତେ ଜିନିଷ କିଏ ମନେ ରଖିବ। ତ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ କି ଭାଇ 17କପଣିକା କି 18କପଣିକା ମନେ ରଖିବ କିଏ, ଏତେ ମନେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଛେ ଗୁଣି ପଛେ ଲେଖିଦେବି, ହେଲେ ମନେ ରଖିପାରିବିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପଶିବ, ଚାଲେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି ଓଡ଼ିଆରେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ, ଇଂଲିଶ ଜମା ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ନମ୍ବର ଆସିବ ବସ୍ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ, ନହେଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ହାତ ବତାରେ ଲେଖିକି ପଳେଇବି। ଆଉ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକି ପଚାରିବେ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକି ଆପଣ କହିବେ କି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବଲ୍ ଦେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ଯଦି କୋଡ଼୍ ଲେଖିଦେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ହେଲା କି।
तो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି, କୋଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି କି ପଣକିଆ। ମୁଁ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ଦେଲି କି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏଇଟା ପଣକିଆ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚକ୍ର। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା କି ମୋତେ କେଉଁଟାରେ ଆମର ଦରକାର, ମାନେ କେଉଁ ପଣିକି ଆମର ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେଇ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ରେ ଆସାଇନ୍ କରିବି। ସ୍ଥିର କ ନେଲି, ସ୍ଥିର କ ସମାନ 17 ପଣିକିଆ, ଯେମିତି ତୁମେ କହିଲ 17। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଚକ୍ର ଲେଖିବି ହେଲା। ଚକ୍ର, ତ ଚକ୍ରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଏ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଧର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର ଏବେ ନେଉଛି କାହିଁକିନା ସେଟାକୁ ମୋତେ 1ରୁ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା 17 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ମୋର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 17କୁ 1ରେ ଗୁଣିବି, 17କୁ 2ରେ ଗୁଣିବି, 17କୁ 3ରେ ଗୁଣିବି, 17କୁ 4ରେ ଗୁଣିବି। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଗୁଣି ଯିବି। ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 10। ତାପରେ ବଢ଼ି ଯିବ, କାହିଁକିନା 1 ହେବ, 2 ହେବ, 3 ହେବ। ମୁଁ କାହିଁକିନା କକୁ ଗୁଣି ଯିବି, ତ କୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ସିଧା, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଧର ଖ ସମାନ, ତାକୁ ଗୁଣି ଯିବି ଗୁଣନ କ ଗୁଣନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର ଖ ନେଲି, ତାପରେ ଏବେ ଖକୁ କ'ଣ ଦେଲି ମୁଁ, କ ଗୁଣନ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲେଖ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ଲେଖ କ ଗୁଣନ କ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବି କ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେବି। କ ଗୁଣନ, ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା, ଏଇଠି ବି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା। ସ୍ପେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବୋଧେ, ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଗୁଣନ ହିଁ ଦେଇଦେବା। ଆମର ତ ଖାଲି ପଣିକିଆରେ ମତଲବ, ଆମର ଏତେ ସବୁ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ନା। ଚାଲ ଖ ସମାନ ସରି ମୋତେ କ ଗୁଣନ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି 10 17 କିଏ 17 17 ଦୁନେ 34 ସେଇଭଳିଆ। ତ କ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବି ଖ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥିର ନେଲି, କ ସଂଖ୍ୟାକୁ 17 ନେଲି, ଚକ୍ରରେ ପୁରେଇଲି, ତାକୁ ଚକ୍ରରେ ନେଲି ଧର ସମାନ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଆଉ ବଢ଼ି ଯିବ। ତାପରେ ଧର ଖ ସମାନ କ ଗୁଣନ ତାପରେ ଲେଖ ନେଲି, ଲେଖ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖିଲି, କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 17, ଗୁଣନକୁ ମାନେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫରେ ଦେଲି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ତାପରେ ଯୁକ୍ତ କରିକି ନେଲି, ସମାନ 1 ହେଲା, ମାନେ ଯାହା ବି ତା'ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍। ଦେନ୍ ଯୁକ୍ତ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ସମାନ ଦେଇକି ଖ ଲେଖିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ରନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ୟା ଦେହରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରନ୍ କଲି, ଆପଣ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 କେ 17, 17 ଦୁନେ 34, 17 3 51, 17 4 68, ନା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 17 ନୂଆ 153 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କି ହଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲେଖିପାରିବା ଓଡ଼ିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ସକ୍ ହେଇଯିବେ କି ଏଇଟା ତ ମୁଁ କିଛି ବି ୟା ଦେହରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି କି। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯୁକ୍ତ
आउ लेस देन इक्वाल टू किंबा इक्वाल टू को छाड़ीदेले आधे मोर किछि भी इंग्लिश रे नाही गोटे भी वर्ड मोर इंग्लिश रे नाही सबु किछि मोर ओडिया रे ही अछि जदि जणे गोटे अपढ़ा व्यक्ति मध्य चाहिए एटा को शिखि परिबो है कि माने जी जानी भी इंग्लिश ये सब भावुचे कि इंग्लिश तो जानी लेखा हेले किंतु मु लिखि पारि हेले किंतु मु टिके टिके रही जाउची मते मन रहूनी एमती सिंटैक्स हेले हम जते ओडिया रे हम जदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिबा थरे बुझी जिबा जते हमको बहुत सहज हो तो मु सांगे सांगे तुमको देखैली मोर 4 धाड़ीर लाइन रे मु गोटे आपको पणिका लिखिक देखैली तो आपण मैंने भावतु कंप्यूटर चाहिए कौन कौन कर आपण मध्य चाहिए आधे गोटे निजस्व कैलकुलेटर मध्य बन पारे है कि तो बहुत किसी जिनिस आम ये कर खाली धैर्य दरकार आपन को शिखापी एवं आपण भितर शिक्षार शक्ति थी दरकार साहस थी दरकार कि हाँ मुझे चाहिए शिखिपारि एवं ओडिया भाषा हेले आमको बहुत मधुर लगे आम चाहिए कि हाँ आम यटा को उपरक नहीं पार बुझीपार तो मुझे आशा करुँच आपको यहाँ मत बहुत भल लगुव आप धीरे 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 ये सब जाकि एक्सप्लोर करूँ देखो ये मुझे गोटे संख्या और गणित बोली गोटे अच्छी जोटि लिखाई स्थिर क समान 10 स्थिर ख समान 5 ये मुझे लिखी जोग हेले एतिके हम वियोग हेले कौन हम गुणन हेले कौन हम भाग हेले कौन हम तो मुझे रन करी देखूँ जोग है 15 वियोग है 5 गुणन है 50 भाग है 2 आप देखिए 10 और 5 मिसेले 15 सॉरी 10 रु 5 गले 5 गुणन 10 5 50 भाग है 2 भाग माने यहाँ भाग नुह भाग जदि आप करने को चाहिए हाँ भाग है 2 ठीक अच्छे मुझे भावी दूसरी तार जो ये जो आउ गोटे जो बाहर कौन ताको कहती भाग शेष ठीक अच्छे भाग शेष जदि आप काढ़ चाहते ताहले आप हरण चिन्ह देदेवे ये कंप्यूटर हरण चिन्ह ही बुझीबनी हरण को ये दियंती एमती बैकस्लैश दियंती है हरण माने है बैकस्लैश कंप्यूटर लैंग्वेज आपड़ जदि चाहते भाग शेष काढ़ापी ताहले आप से जो ये चिन्ह देदेवे हाँ हरण चिन्ह ओडिया जो हो धीरे 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 आप चाहिए एक्सप्लोर आप करेंगे धीरे 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 बहुत किसी आप शिखे आउे हाँ डेरी न करी मुझे सब धीरे 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 विषय कहीदेवी कि कौन ये मुझे ये बहुत सारा ये अच्छी ये शब्दकोश भी रही है माने बहुत सारा शब्द रही जोटि कि माने यही इंग्लीश रा कौन यही इंग्लीश रे ओडियाटा कौन तो सबकिछि आपड़ ये करेंगे आगू को धीरे धीरे आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पढ़ेबी एवं डाटा स्ट्रक्चर मध्य आपको कहबी ग्लिम्स देवी आपको गोटे डॉक्यूमेंटेशन देवी जोटि कि आप चाहिए एक्सप्लोर करेंगे है कि तो तापरे आमे देखिबा यह किपरि काम करे तो साधारणतः ये जहाँ भी अच्छी यह एक जावास्क्रिप्ट मेसीन द्वारा रन होची जोटि कि आमे ओडिया रे कोड लिखिकी दौचे तो से ओडिया कोड को सी जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करुचे एवं जावास्क्रिप्ट बैकएंड रे रन करुचे माने बैकग्राउंड रे जावास्क्रिप्ट ही रन होची आउ आमे जेतेबेले ओडिया जहाँ भी ताकू लिखिकी दौचे सी लिखुची एवं ताकू मेसीन कोड रु सॉरी ह्यूमन रीडेबल कोड रु मेसीन कोड को कन्वर्ट करुची एवं से मेसीन कोड रु बाइट कोड को एवं बाइट कोड कंप्यूटर बुझुची तो से अनुसार ये प्रोसेस मेंटेन होची तो तापरे लेखनी जेएस इज एन ओडिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू राइट कोड एंटायरली इन ओडिया एटा गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आप पूरा ओडिया रे यहाँ को लिखिपारे आउ एटा मुझको तैयारी करिछि हेले किंतु मु बहुत सारा कथा भाबी 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 एवं बहुत सारा रिसर्च करके तैयारी करिछि एमिति नुह कि माने जमिति आजिकल पिला करूछंती गोटे दिन रे चैट जीपीटी सेमिति जमा भी नुह एटा को करिया पे बहुत टाइम दरकार एवं एटा को मते मोर बहुत सारा समय मध्य एथिरे मु देइछि एवं आशा करूछि युव समाज को मु कहूछि दया करी टेक्नोलोजी प्रति ध्यान दियंतु एवं
मो यही जो जहाँ भी प्रोजेक्ट अच्छे यहाँ ओपन सोर्स मु करी MIT लाइसेंस रे एटा आपन कंट्रीब्यूट करते यहाँ मोर निजर भी नुह एटा मु गोटे निजर ओडिशा प्रति भल पाइबा एवं मु निजको गर्व करे मु ओडिशा रे जन्म होइछि बोली एवं मु मध्य सब बेले कहे कि जहाँ भी करी मु जहाँ भी करे सब ओडिया रे ही माने अधिक प्रायोरिटी दिए तो आपण माने मध्य से करथि बोली आशा करूछु मु तो से मोर आपण को जेहेतु मु गोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर तो से मु आपन को चाहूँ कि आपण मध्य आजिकल टेक्नोलोजी जहाँ भी रोचे आपण ताको बुझंतु जानतु आशा करुच्ची आपन को ये वीडियो बहुत भल लगी जदि आपन को भल लगिला ताहले लाइक बटन लाइक प्रेस करदेवे जदि आपन को भल न लगी किसी खराब लगी ताहले आपण ये कमेंट माध्यम मते जणाई परिबे कि हाँ ये प्रोब्लेम होउची मु ए फेस करुच्ची तो आपन को जदि यार लिंक मते दरकार मु आपन को लिंक दे देबी आपण जाई कि एठी निजे प्लेग्राउंड रे प्रैक्टिस करि परिबे निज कोड लिखि परिबे एवं निजे धीरे 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 सबु प्रकारर जिनिस इधर शिखिपारे जहाँद्वारा कि आपण को एवं नुह हेले भविष्य में आपण को बहुत सहयोग हम जमीक कि आप ओडिया शिखिदेले एवं मासे दि मास कि ना वर्षे पर आप जदि इंग्लीश को जाऊँच ताहले आप मन पड़ हाँ मुझा पढ़ी आईटा ओडिया एमती थिला ताकू मुझे इंग्लीश रे पढ़ी तारे इंग्लीश रे एमती हम सहज लगे पूरा आउ आपण सेटा को भावतुनि कि ना मु ओडिया रे पढ़ुली तापर इंग्लीश रे पढ़ी एटा मते कष्ट है शुणुत आगे गोटे कथा मुझे कहूँ चाहूँगी आमे माँ पेटर जो जन्म है कि शिखिक आसन जमी टेक्नोलोजी आगू जाऊँचे से भाव में आम ग्रोथ करुचे आमर वृद्धि हो विकास हो सब हो तो से अनुसार मुझे चाहूँ कि समस्ते ओडिशा रे जमी जी सब पिला अच्छा टेक्नोलोजी कंपटीशन रे भाग नियंतु एवं निजको निजर एवं निजको यही सब स्किल शिखेकी निजको आगू नियंतु एवं निज कैरियर प्रति ध्यान दियंतु एवं यह छड़ा आपण किसी करंतुनी कहीं लास्ट रे आपण बापा माँ को ही आपण को खुशी देखा आपन को पसंद लगे कहीं आपण बापा जिते माँ जिते आपण ऊपर गर्व अनुभव करेंगे तो से आप अनुभवटा को भावी कि हाँ मुझे शिखी बोली आज यही जगार अच्छे तो आशा करूँ आपको ये वीडियो बहुत भल लगी आउ जदि ये वीडियो भल लगे ताहले कमेंट मध्यम जनातु एवं यही लिंक जदि आपको क्या भी एक्सेस होनी ताहले मते कमेंट मध्यम जनातु मुझे आपको कहीदेवी हाँ आप वेबसाइट को मोबाइल मध्यम भी एक्सेस करेंगे थोड़े जाए एक्सप्लोर करूँ देखूँ आदि कौन कौन अच्छी जदि यह आपको इंटरेस्टिंग लगे ताहले लाइक देदेवे आउ सब्सक्राइब करने को भूलें नकले भी चलो मुझे फोर्स करूनी हेले आपको जपर्यंत न भल लगे से पर्यंत भल भल वीडियो बन चली धन्यवाद रही एवं हाँ लास्ट को मुझे गोटे कथा कही रखा चाहूँगी मु स्पेशल थैंक्स देवी उत्कल गौरव मधुसूदन दास को कहीं जो ही मो मनरे ओडिशा प्रति भाव एवं मनोभाव सृष्टि होती मु निजे ओडिशा आसी से मो मनरे ओडिशा प्रति बहुत सारा देशात्मक भाव रही से मु ओडिशा को निज ओडिशा को जिते पर्यंत मुझे चाहिए आगे बढ़ाई चेष्टा करी आपण आगे आसनु मो सहित एवं कंट्रीब्यूट करूँ आपड़ जब डेवलपर ताहले कंट्रीब्यूट करूँ आउ गोटे गोटे फॉर्क रिक्वेस्ट दिंतु मु एक्सेप्ट करी आपण काम करें एवं आपण कोड जब मत भल लगे ताहले मु निश्चय मर्ज करी आ आशा करुच्ची आपण मोठू भल कोड आप लिखिपारे ठीक अच्छे रही जय जगन्नाथ जय कलिंग।